أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد قال مولانا حسين بن علي عليه الصلاة والسلام يا أخي لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية. أبي عبد الله الحسيني أول کا منادی ندا بس من كان فينا باذلا مهجته فليرحل معنا. سوچگی اسلامی آبیاری فری اسلامی دستاغجوز کم سنیو دولا چوی بدل لا سنینگ چاق سوسی پودنا سنینگ چاق فایت بی افراد کن غیان یمبو حاضر سن مختلف شخصیت کنی سی یا اعتراض شکلنگ نو یا نصیحت شکلنگ نو یا جیک شوک بالا امام لا مختلف کرون زرس سوسی نصیحت سوسی اعتراض جیکتن می کرون سیک سے مسون زر بھی کرون دونگ نا چیک کوری فونو محمد حنفیین مختلف قسمی الفاظ کننگ نو کاچو میشاخ فرگوس بین یریفیق پو مسون علی احمد دیو کره لپا بلبیس کره مدینینگ نمی بیو مولی احمد دشمنیت مختلف قسمی الفاظ کنی کا امام فیق پولا مشخ زر بنا امام سی مستقیم کسل چک بیونس جواب منس اور نسر سکھا امام سی وصیت نامے چک عربی سے شزد بیسلو اولی کسل بیونس یا اخی میرنگ چنی فونو یعلم وزن سون لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى nga حسینی فری دنیای گار خوانسا امنیت پی جگه میتوب غلا کنسه میتوب متوب نسان لما بايعت يزيد ابن معاوية دي يقين غا يزيد بيعت بي من اسلامي كان وزن غانا اسلامي تامس خطر سونست زربيت بوزن غانا ارجل فوسي كسل بيوچي ني فیصلو يقينين غلا دنیای کا دک پی جگہ متوب دنیای کا سوسی غلا پناہ ممنس امن ممنس نسان غا يزيد بيعت بي خوان من دو گویلا شي خوان من يا اخي جزاك الله خيرا يعني سنغلا بيسبيت بنصيحت بو خدای الله جزای خیر شزد بك لقد نصحت واشرت بالصواب يعني سنغلا لحمو کسل بیوس يعني سیک پیت پکڑوں کسل بیوست لیکن وانا عازم على الخروج الى مکہ غا مکی طرف لبیو میت پوکا پکا ارادہ بسے غبیو من اور وقد تحیأت لذلك انا واخوتي وبنو اخي وشيعتي غا سیدیولا غا سمین نی فورنون نی سترینگ مون نی ارگخان کن غا سی تیار بست وامرهم امری غا سی دیو خان بیار گوست زره جبری کمین بلکہ کھونگی چیز اسنا دیونگی کڑا سین ورأیهم رأی کھونگی چیز نظر یدنا دیونگی نظر سنگن تاچام سے تربیتی دنگنو کسل کن رمز و راز کن اقسان سیوت یا ننگل سنگ گالا چی بین دارے غاچا استبداد نا بلکہ ناپلوفان رسے مشورہ سرمت سنسن رسے مشورہ کھونگ سی بیایت پی نظر پو رأی لن میت پو ضرورین امام سی دیلاس پو بگنو کھونگی نظر پو لسان احترام قائل سونست رأیهم رأی کھونگی چیز اسنا دنگی سن دی نظر پوین لیکن یریفیق پو وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا عَلَيْكَ أَن تُقِيمَ بِالْمَدِينَةِ یان غنی امبو بیونگ میت پی مصلحت میت یا حتماً دی مدینین نشوخس
یا مدینی نو شخ فرگوست فتکون لی عینا علیهم یا گاه کونی چی گود زر بیت بی خبر پو غلا تنچوک ناره یریش ازده عین معمولا عرب پونسی جاسوس لسن استعمال بد لیکن امامی کسل بیوت یا دین شخصنا مدینی خبر چی گود زر بو غلا تنچوک نا یریش ازده امامی سیدی تر پسکلت لیکن کری فیخ پوسی شخ فی اراده بیسه شخ فی وخلا محمد حنفی من تحصیقها وصیت نامه چیک اربیس من شخص دو معروف غتبرین نو مجالس کنین نو کل بیوت بی تی جملات کنین کسل بیونس بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما أوصى به الحسين بن علي إلى أخيه محمد بن الحنفية دي غاسر بيايت بي دي كلمات كن دي كسل كن امام حسين طرف سينا محمد حنفية لا وصية امام سی شهادت وحدانیت پیغمبر رسالت جنتنا جهنمی حقانیت قیامتی اقرار دور بیس پیود پیل زلا خواه شخ فیود پی هدف پو محمد حنفیه لا وصیت نو کسل بیمت و انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما یعلم وزین گوارگوز که nga مدینینگ نو ایش موا مدینینگ نو غلا زندگی پسند میوما یا چی خا ظلم بیا فساد سنگ مالا بیونسه گویمین و انما خرجت لطلب الاصلاح في امتی جدی غنی پیغمبر فیخ پوی اپوچوی امتی اصلاح فری مدینه سکوری بیومین ده اصلاح پوچی بسه گوین اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر غاسی امر بالمعروف نهی از منکر بیو چلت یعنی معاشرین نو گوایت پی دوسه خرابی گنگمه امر بالمعروف نهی از منکر سکر فی وجه سکین یعنی غلا متاسفانه افسوس ندرس ضرور فوق چی معاشرین نو دل اس پو غنا چی تعلق یو غنا چی مربوط یو غنا درس چان واسطه مد پین کوی پلوبجی کوی بلون بونوبجی معاشرین نو دل اس پو شیک سونس دو خراب سونس غند درس چی نی ذمہ داری منذر بی وجه سکا معاشرہ خراب گوین دو فر امام کسل میں یہ اہداف کن انچک کربلا منائی بہن کن عاشورہ منائی بہن کن تی اولی هدف پکان امام فیخ پوسی اصلاح نیمبو اصلاح اسمن پو نسخو امر بالمعروف نهی از منکر می طرف لا اشاره بس کسل میں اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب نا پیغمبرنا یا پچو پیغمبرنا بابا امیر المؤمنین سیرتی خدرول بچلت کون سیرت پسنگ اصلاح پا تمام انبیائی اهداف پو اصلاح فمن قبلني بقبول الحق فالله اولا بالحق سوچنگا حقی خیت پو قبول بیسنار خدا دون ندرسه دون سرپرست این لیکن سوچگی سی nga حقی خمت العیاذ بالله nga رد بیس nga قبول مبيسنا ني تمين مبيسنا هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم تتمين مبيحن كنا ني برين نو خدا وند عالمي سي فیصلہ بے من پو nga ملک هدوک بي من وهو خير الحاكمين اور خدا وند عالم بہترین حاکمین بس ده مطابق يعني معاشرين نسان نهضت امام حسین قیام امام حسین اهداف اور معاشرین نو اصلاحی بیایت بی چابیو امام فیخ پوسی امر بالمعروف نهی از منکر انذر کسل بیمت پیغمبر سنت و سیرت پو درول چک پایت پو انذر دیانگی معاشرین نو دیون ستور انگوینیت امر بالمعروف ستور فی وجہ سے کلاس کن اشین بجیگ انگوینیت سوچی خوانسا مزر غن رس واسطہ مت پین غن رس مربوط مد پین غنا چی تعلق زر سوق ہانسا مزس نار معاشرت رامن خدایا غلا اهداف امام حسین شے سے اهداف کربلا کا عمل بیایت پی امر بالمعروف نهی از منکر بیایت پی توفیق شذبس والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.